आस्ताना जहांगीरी, दरगाह हशमती शराफती, वो मुकद्दस दरबार जहां से रूहानी नूर की किरणें आज भी फैल रही हैं। यहीं के बुजुर्ग कामिल हुजूर सैयदना सरकार हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक मुर्शद नगर भैंसूरी शरीफ में वाक़या है और जहां से आज भी रहमतों का सिलसिला जारी है। उनके बाद उनके रूहानी वारिस और सज्जादा नशीन बनी हुजूर सैयदना सरकार शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इस सिलसिला नूर को आगे बढ़ाने वाली उनके सज्जादे पर फैज़याब हुए हजरत सूफी नासिर मियां मद्दाजिल्लाहु अलैह। ये वो सिलसिला है जो सिर्फ नामों का सिलसिला नहीं, बल्कि रूहानियत, विलायत और फैज़ का बहता हुआ दरिया है। आइए इस रूहानी सफर में हम भी कदम रखते हैं और इन बुजुर्गों की जिंदगी से रोशनी हासिल करते हैं। पार्ट 4 शुरू करते हैं। ये हजरत हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह के सवानिए हयात का सिलसिला है। अब तक हमारे 3 पार्ट्स आ चुके हैं। जिन्होंने पहले पार्ट्स नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि शुरू से समझना बेहतर होता है। मुनाजात के बाद अब हम ये वाकया सुनते हैं। कहते हैं जब इंसान पर कुदरत का रंग चढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे दुनिया से दूर होता जाता है और याद-ए इलाही में मशगूल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हाल हो चुका था उस बुजुर्ग का। आप हर वक्त याद-ए इलाही में डूबे रहते थे। ये वाकया उस पाकीज़ा बुजुर्ग औरत का है जिन्होंने बचपन में सज्जादा नशीन सूफी नासिर मियां को मुनाजात सिखाई थी। उनका नाम नियाब बेगम रहमतुल्लाह अलैह था, जो अपनी तकवा और इबादत के लिए मशहूर थी। फिर एक दिन आपने अचानक फरमाया, हमारे लिए हुक्म हो गया है, हमें रामपुर जाना है। बरसात के दिन थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि दरख्त झुक रहे थे और रास्ते में पिंडली तक पानी भरा हुआ था। शराफत मियां ने अर्ज किया, फूफी इतनी बारिश में आप जाएंगी? आपने फरमाया, शराफत मियां तुम जानते हो जब हमारे लिए हुक्म हो जाता है तो हम रुकते नहीं। मैंने अर्ज किया, दादी अभी मत जाइए। आपने मेरे सर पर हाथ रखकर फरमाया, बेटा हम जल्दी लौट आएंगे, मगर अब हमें जाना होगा, ये अल्लाह का हुक्म है। वो अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी हर ख्वाहिश छोड़ देते हैं। फिर एक दिन आप पर्दा फरमा गईं। आपकी उम्र तकरीबन 130 साल थी और आपका मज़ार रामपुर में है। सरकार के घराने में औरतें भी अल्लाह वाली गुजरी हैं। हशमत मियां रहमतुल्लाही अलैह के साथ एक लड़का रहता था। वो असल में हिंदू सनातन धर्म से था। आपने उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम यूसुफ मियां रखा। ये 1947 का दौर था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई। वो लड़का दर बदर भटक रहा था, किसी ने उसे अपनाया नहीं। फिर एक दिन सरकार से मुलाकात हुई। आपने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने अपनी पूरी कहानी बयान की। आपने फरमाया, तुम हमारे पास रहो, और उसे अपने साथ ले आई। आपने उसके घर वालों को खत लिखा, मगर जवाब आया, हमने उसे बेदखल कर दिया है, अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनकर यूसुफ मियां टूट गए और कहने लगी, अब मेरा कोई नहीं सिवाय आपकी। सरकार ने उन्हें गले लगाकर फरमाया, आज से तुम हमारी बेटी हो, और ये भी फरमाया, अगर तुम चाहो तो अपनी मजहब पर रह सकती हो, तुम्हें पूरा हक है। मगर उन्होंने अर्ज किया, मैं उस मजहब में क्या करूं जहां मुझे अपनाया ही नहीं गया? मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। फिर सरकार ने उन्हें तालीम के लिए भेजा रामपुर की मदरसे में। वो हाफिज़ कुरान बन गए। फिर उन्हें अपनी सरकार बिलासपुर यूपी में जंगलात के सरकारी अफसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुलाजिम थे, और इनायत मियां रहमतुल्लाह अलैह वहां की गर्दावर थे, और सरकार के पीरो मुर्शिद हजरत गुलामी शाह रहमतुल्लाह अलैह थे, जो अपनी विलायत और रूहानी मकाम के लिए मशहूर थे। हजरत हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह एक रोशन ज़मीर और रोशन दिल के वली थे। आप अपने पीरो मुर्शिद हजरत इनायत मियां रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, जो उस दौर के बड़े रूहानी बुजुर्ग और जंगलात के आला दर्जे के सरकारी अफसर थे। सरकार हशमत मियां को दीन का शौक पहले से ही था, मगर जब आप मुरीद हुए तो ये शौक और भी ज्यादा बढ़ गया। आप जंगलात के सरकारी महकमे में एक जिम्मेदार अफसर थे, मगर इसके बावजूद आप ज्यादातर वक्त इबादत में मशगूल रहते थे। आप अपने पास छोटा सा कुरान शरीफ रखते थे और उर्दू जबान पर आपको कमाल का दस्तरस था। आप इतनी खूबसूरत उर्दू लिखते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। अगर मैं आपकी पूरी जिंदगी लिखने लगूं तो किताबें भर जाएं, मगर यहाँ मैं सिर्फ कुछ खास वाकयात बयान कर रहा हूँ ताकि लोगों को इससे सबक मिले। आप बहुत अच्छी तकरीर करते थे।
آپ کے ساتھ بھینسوڑی شریف کے ایک بزرگ تھے جن کا نام چھلا خان رحمتہ اللہ علیہ تھا۔ بہت نیک، پرہیزگار اور اللہ والے بزرگ تھے۔ آپ دونوں مل کر میلاد شریف پڑھا کرتے تھے، جہاں بھی جاتے ساتھ جاتے اور ساتھ ہی پڑھتے۔ آپ دونوں کا میلاد مشہور تھا۔ ایک مرتبہ جنگل میں لکڑی کا کام چل رہا تھا۔ آپ وہاں مزدوروں کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ حالانکہ آپ ایک سرکاری افسر تھے، مگر آپ میں ذرا بھی تکبر نہیں تھا۔ جب مزدوروں کو کھانا ملتا تو آپ بھی کہتے مجھے بھی دو۔ اس دور میں 2 روٹی ہر آدمی کو ملتی تھی۔ آپ 2 روٹی لیتے اور 1 روٹی جیب میں رکھ لیتے اور کہتے یہ روٹی میں اپنے کتے کے لیے رکھتا ہوں۔ لوگ حیران ہوتے، حضور آپ کا کتا کہاں ہے؟ آپ فرماتے تمہارے جانے کے بعد آتا ہے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ لوگ اس راز کو سمجھنا چاہتے تھے۔ ایک دن سب لوگ چلے گئے، مگر ایک شخص چپ کر پیچھا کر رہا تھا۔ وہ تھے چھلا خان رحمت اللہ علیہ۔ آپ جنگل کے اندر بڑھتے گئے، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف، بس یہ کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آگے ایک کھلی جگہ آئی جہاں ایک مزار شریف تھا۔ آپ نے اپنا رومال بچھایا اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک نورانی شخص ظاہر ہوئے۔ آپ نے انہیں رومال پر بٹھایا اور روٹی پیش کی۔ پھر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ وہ شخص خاموشی سے سنتے رہے۔ تلاوت کے بعد ان بزرگ نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی اور فرمایا اب میرا آنا مشکل ہے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ کی نظر چھلا خان پر پڑی۔ آپ نے فرمایا آج آپ نے میرا راز کھول دیا۔ انہوں نے کہا تو یہ ہے وہ کتا؟ آپ نے فرمایا یہ ایک راز تھا۔ میں روز یہاں قرآن سناتا اور روٹی پیش کرتا تھا۔ یہ عام شخص نہیں تھے، یہ ابدال میں سے تھے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئے۔ اس واقعہ کے بعد لوگوں کو آپ کی روحانی بلندی کا احساس ہونے لگا۔ اس وقت تک آپ صرف حضرت غلامی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، مگر جب یہ حال سامنے آیا تو حضرت عنایت میاں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا۔ انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور فرمایا حشمت میاں اب یہ سرکاری کام چھوڑ دیجیے، اب آپ کا اصل کام دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ آپ نے فوراً استعفیٰ دے دیا اور اپنے پیر کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ میں یہاں صرف مختصر واقعات بیان کر رہا ہوں، اگر زندگی رہی تو تفصیل سے بھی بیان کروں گا۔ آپ لکھنؤ شریف کے شہنشاہ رضا نبی رضا رحمۃ اللہ علیہ بڑے چچا کہتے تھے اور اپنے پیر عنایت میاں رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹے چچا کہتے تھے۔ ایک اور عظیم شخصیت امام نور الحسن خان رحمت اللہ علیہ، جو بھیسوڑی شریف کے شاہی امام تھے۔ بہت بڑے عالم، عامل اور ولی تھے۔ آج بھی ان کی امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے فرزند امامت کر رہے ہیں اور ان کا تعلق آج بھی درگاہ سے قائم ہے۔ یہ صرف ابتدا ہے، آگے اور بھی روحانی راز سامنے آنے والے ہیں۔ اب اس سلسلے کو یہیں ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ تو ایک ابتدا ہے۔ انشاءاللہ سوانحی حیات کے یہ سلسلے وار حصے ہر دوسرے یا تیسرے دن آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ ہر حصہ ایک نئی بات، ایک نیا پہلو اور حقیقت کے اور قریب لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اگر آپ بھی اس روحانی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اصل پہچان تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ محمد رفعت خان کے ذریعے یہ پیغام آپ تک پہنچتا رہے گا، اور جب دل گواہی دے تو اس پیغام کو آگے بڑھا دینا۔